So, 2.5 po mga boss. Two-five po kay boss. Boss King. King, 2.5. Two-five po kay Boss King. Mga boss. Tama si Boss Rod yan. Alam na yan, Boss Rod. Solid. Solid yung mga banded ni Boss Rod. Hindi nyo ba banded dito? Baka wala sa computer ito. 3K lang. Ang 3K daw to, kay Boss Julius. Ganda. Ang lahi yan, boss? Limbuyugin. Yan. Kasi ito, 3K lang daw to, 3K. $3K daw to, 3K. $3K daw to, 3K mga boss. Eh, Boss Julius to mga boss. So, 3K. $3K din to mga boss. May Boss Julius naman to. $3K lang. Ayan yun. 3K lang. May Boss Julius to mga boss. 3K. Kenny. Itong Henny boss, magkano? Ay, hindi sa inyo yan? Ito, Golden Boy daw kay Boss Julius, 3K din daw. Oh. 3K. $3K lang. Oh. Golden Boy daw to mga boss. Golden Boy. Pumpkin. Kano to boss? 4K pumpkin no? 4K daw to, 4K mga boss. 4K. $4K. $4K daw to. Ayan. Solid. Mga boss. Henny. Ay, Boss Julius din to.
3K, Boss Julius. Boss. Boss Julius. Salamat, boss, oh. So, 4K, no? 4K daw, mga boss. So, 4 daw to. Kay Boss Batang naman to, oh, mga boss. Kay Boss Batang. 4. Ito daw to. Boss, oh. 4K daw, oh. Pumpkin. 4K, mga boss. Inyo rin to, boss? 4K din, 4K din. 4K din daw to, oh. Mga boss, 4K daw. Inis ang bubindi nito. 1.8 lang, mga boss. Ay, magkano dito? 1.8 din mga master. Pero 1.8. May number ba yan, boss? May number ka tayo? May telephone number ka? Okay. Every Friday naman si boss. Oh, every Friday naman nandito yan si boss. Kasi lamiran dito sa Bukawi. Wala raw number si boss, eh. Magkano yan, boss? 4K. 4K. Ano, SBR? Golden Boy. Ayan. 4,000 mga master. 4,000 lang, oh. Golden Boy. Julius. Dito Solid. po, Julius. Magkano? Adam ka na dito. 3,500. Master, 3,500 lang pang Golden Boy. Boss Julius. Ilan po ba ang huli? 5 daw to, mga boss. Tingnan mo yung pindutan ng cellphone ko. Bumukas na ulit. Automatic yan. O may yan o, may timer. Boss, ito. Ayun. Golden Boy, 3.5 daw. Golden Boy. 5K din, oh, mga boss. 5K daw to. Boss, elect to. National banded to, solid. Solid national banded. Galing farm to, mga boss. Solid, oh. Solid siya. 5K nga lang. May bawas pa naman to, mga boss.